আজকে হলো অমাবস্যা, আমাদের মহন্ত কালীবাড়ির পুজো। অমাবস্যার পুজো এখনই শুরু হবে, তার জন্য আমি চান টান করে এলাম। চান টান করে এসে ঘর মোছা হয়ে গেছে। এবার ঠাকুরের ফলগুলো কাটবো, তোমাদের সঙ্গে পুজোটা শেয়ার করব। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। আর আমাদের ভিডিও কেমন লাগছে সেটা লাইক কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। তো চলো আমি ফল টল কাটি। ফল এনেছে দেখাই, গাঁদা ফুল এনেছে, শিউলি ফুল আমি তুলেছি, এগুলো আমার ছাদ বাগানে হয়েছে। এইগুলো কেনা ফুল। আর মাকে মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমার ছেলে পরিয়ে দিয়েছে। বাবার গলায় আকন্দর মালা দিয়েছে, মায়ের গলায় জবার মালা। আজকে পুজো হবে এখনই। ধূপ প্রদীপ সব সাজানো হয়ে গেছে। তো চলো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। ओम सद्दया भक्ति संपूर्णे सीमातो आवै आरिग्गुदायक सूर्यो लोको सेक्सने वट्टरकायव हे भगवान भगवते सांग सूर्याय नमस्ते आदिदेवो नमस्ते आदिस्वरवे कुर्वन्तो दिने दिने जन्म जन्मान्तर दरिद्राम पूजय नाना देवतार पूजार पूर्वक श्री श्री महाकाल भैरव सहिताय हिरमा दक्षिणे काल के पूजा करवाने ओम ओम नमः कत्तवस्पिन गणपति नाना देवतार पूजार पूर्वक श्री श्री महाकाल भैरव सहिताय श्रीमा दक्षिणे काल के पूजा करवाने ओम रिद्धि भवन्त वरवन्तो ओम रिद्धदाम ओम नमः रिद्धदाम ओम रिद्धदाम ओम रिद्ध महामाये जगदम्बे माताय कालिके नमः एकस्मै जगदाय नमः एकस्मै जगदाय महामाये जगदम्बे माताय कालिके नमः इति गन्धपुष्पे ओम अर्घय प्रतिगज्जताम एष अर्घ महामाये जगदम्बे माताय कालिके नमः हे तस्मै ओम नमः ओम पंकजपुष्पमल्लं नमः हे तस्मै मल्लं नमः हे तस्मै पंकजपुष्पमल्लं नमः আমাদের মহন্ত বাড়ির শ্যামা মায়ের পুজো তোমাদের কেমন লাগলো লাইক কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। মাকে মিষ্টি দান করা হলো, মা মিষ্টি মুখ করবে। মাকে কদমা দেওয়া হয়, কদমাটা বসে যায়, মিষ্টিটা গড়িয়ে যাবে কিনা ভাবা হচ্ছে। পুজো চলছে, পুজো দেখতে থাকো। কেমন লাগলো বলো কিন্তু, হ্যাঁ সঙ্গে থেকো। महामेघ दिगंबरी कंठवासक्त वंडमालिनी मोचिदं ओम ह्रीं श्रीं महाकाल भैरव सहिताय सर्वमंगले मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम काली काली महाकाली कालिकी पापहारिणी धर्मार्थ मोक्ष देवी नारायणी नमस्ते ओम कालिके विद्महे सषण्णवासन्नी त्रिपुराय धीमहि स्तन्नगौरी प्रचोदयात् ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हर देवी नारायणी नमस्ते ओम ह्रीं श्रीं महाकाल भैरव सहिताय श्रीमा दक्षिणे कालिके वै नमस्ते।